واسع لكرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يهتدم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الثواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فتن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاقبلها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام الشيخنا مربي روحنا اهدني يا الدين من جهة الخير
وإلى شيخنا ورب الرحمن الحبيب علي بن عبد الرحمن السقا وإلى الشيخ مؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ورسولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. Mari para jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita masih bicarakan tentang khususiyah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengarang Syekh Abdul Fadl Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti rahimahullah, beliau mengatakan tentang khususiyah sallallahu alaihi wasallam bi kitabat ismihi syarifi ma'asmillahi ta'ala al-arshi wa sa'iri ma fil malakuti. Keistimewaan dicatatnya, ditulisnya nama mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbarengan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Berendeng antara nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah catat, Allah tulis bersama nama Allah di mana? Alal arsy, di atas arasy Allah Subhanahu wa taala, dan semua alam-alam malakut tertera nama Allah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan akhrajal hakimu wal baihaqi wat tabarani fi as-saghir
wa Abu Nu'aym wa Ibnu Asakir an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Ini hadis riwayat Al-Hakim, riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam At-Tabarani, Al-Imam Abu Nu'aym, Al-Imam Ibnu Asakir. Ini hadis akhir sanad dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma qatarafa Adamul khati'ata, tatkala Nabiullah Adam alaihissalam beliau mengakui kesalahan yang beliau perbuat. Qala, maka langsung beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Ya Allah, dengan pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosa-dosa aku ya Allah. Qala, maka Allah langsung bertanya kepada Nabiullah Adam alaihissalam, wa kaifa arafta Muhammadan? Bagaimana engkau mengenal nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Adam tahu tatkala beliau melakukan kesalahan, maka langsung beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tadi, ya Allah, dengan pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosa aku ya Allah. Allah tanya, engkau tahu nama Nabi Muhammad dari mana? Qala, maka Nabiullah Adam langsung menjawab, li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si. Tatkala engkau menciptakan aku dan engkau tiupkan ruh kepada aku ya Allah, aku mengangkat kepala aku. Fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Allah Adam alaihissalam, aku melihat di tiang-tiang aras satu tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tiang-tiang aras semua terdapat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Kata Nabi Allah Adam alaihissalam, aku tahu bahwasanya engkau tidak akan menyandarkan kepada nama engkau wahai Allah kecuali makhluk yang paling kau cintai. Allah katakan, sadaqta ya Adam walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, kalau seandainya tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak akan menciptakan engkau. Inilah khususiyah keistimewaan yang Allah berikan. Yang pertama, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nama Allah beriringan berandengan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat di tiang-tiang arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jamaah sekalian, maka pengarang rahimahullah dia mengatakan hadis yang kedua dalilnya, wa akhraja Ibnu Asakir an Ka'bil Ahbari qala. Al-Imam Ibnu Asakir meriwayatkan hadis dari Al-Imam Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu qala, ia berkata, innallaha anzala ala Adama usiyan bi'adadil anbiya'i wal mursalina. Sesungguhnya Allah menurunkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam tongkat sejumlah bilangan nabi dan rasul. Jadi sangat banyak Allah turunkan tongkat sejumlah bilangan nabi dan rasul. Berapa jumlah nabi? Jumlah nabi adalah 124.000 nabi. Sejumlah jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah rasul? Jumlah rasul, ada ulama yang mengatakan 315, ada ulama yang mengatakan 314, ada ulama yang mengatakan sampai 313 Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah turunkan tongkat kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, sejumlah nabi dan sejumlah rasul.
thumma aqbala 'ala ibni Syith. Kemudian Nabiullah Adam alaihissalam beliau langsung menghadap kepada putra beliau Nabi Syith alaihissalam. Faqala, maka Nabiullah Adam mengatakan, ay bani anta khalifati min ba'di fakhudha bi'imarati taqwa wal urwati wuthqa. Wahai putra aku Syith, wahai putra aku, engkau adalah khalifah aku, engkau penerus aku setelah aku meninggal dunia, maka berpeganglah teguh dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan Nabiullah Adam alaihissalam kepada putra beliau Nabi Syith alaihissalam, fakullama dzakartallaha fadhkur ila janbihi isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka manakala engkau menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, maka sebutkanlah di sisinya, di sampingnya berendengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Sampai Nabiullah Adam alaihissalam berpesan demikian, manakala engkau mengingat Allah, jangan lupa juga sebut-sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Adam mengatakan, fa inni ra'aitu ismahu maktuban ala zakil arsy wa ana bainar ruhi wat tini. Sesungguhnya yang pertama kata Nabiullah Adam alaihissalam, aku melihat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercatat, tertulis, terpampang di tiang-tiang arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, thumma inni tuftus samawati was samawati falam ara fis samawati mawdi'an illa ra'aitu isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maktuban alaihi. Yang kedua, Nabiullah Adam alaihissalam mengatakan, sesungguhnya aku sudah keliling di langit-langit Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak melihat sebuah tempat di semua langit kecuali aku melihat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di atas langit-langit tersebut. Subhanallah. Jadi yang pertama, Nabiullah Adam alaihissalam melihat nama Nabi Muhammad terpampang, tertulis, tercatat di tiang-tiang arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercatat di semua langit-langit Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa anna rabbi askani al-jannata. Sesungguhnya Allah telah menempatkan aku dalam syurganya. Falam ara fil jannati kasran wala ghurfatan illa isma Muhammadin maktuban alaihi. Kata Nabiullah Adam alaihissalam, pas aku masuk syurga, tidaklah aku lihat di istana syurga, di kamar-kamar syurga, melainkan semua tercatat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kamar-kamar surga, istana surga, semua terdapat tulisan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kata Nabiullah Adam alaihissalam, walaqad ra'aitu isma Muhammadin maktuban ala nuhuril huril aini. Aku sungguh melihat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercatat di bagian dada paling atas seluruh bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Semua bidadari di atas bagian dadanya terdapat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, wa ala waraqi qasbi ajamil jannati. Aku melihat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di daun-daun pohon-pohon dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabiullah Adam alaihissalam, aku melihat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina a'yunil malaikati, di antara mata-mata para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan demikian, Nabiullah Adam alaihissalam sudah melihat begitu hebat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tiang-tiang arsy, kemudian di langit pertama sampai ke-7, kemudian di atas dada bidadari, kemudian di kamar-kamar surga, di istana surga,
kemudian di mata-mata semua malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabiullah Adam alaihissalam mengatakan fa'adzir dzikrahu, maka perbanyaklah untuk menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Pesannya seperti itu. Fa innal malaikata tadhkuruhu fi kulli sa'atiha. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah yang sangat banyak jumlahnya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap saat-saat waktu-waktu mereka. Jadi malaikat tak pernah bosan, setiap waktunya, setiap saatnya menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, yang ketiga, mana dalilnya tentang keistimewaan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu direndeng dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Maka pengarang Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dia mengatakan, wa akhraja Ibnu Asakir an Ali qala, hadis riwayat Al-Imam Ibnu Asakir dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailatan usriya bi, pada waktu malam Isra dan Mi'raj tanggal 27 Rajab, beliau Allah israkan, Allah mi'rajkan dengan badan dan roh beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam itu ra'aitu 'alal arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Bakr Siddiq, Umarul Faruq, Utsman Dzun-Nurain. Aku melihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat di arasy kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Bakrin As-Siddiq, Umarul Faruq, Utsman Dzun-Nurain. Terdapat tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga terdapat tulisan nama sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di arasy-arasy, di tiang-tiang arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sama menunjukkan keistimewaan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah dia mengatakan, mana dalilnya? Yang keempat adalah dalilnya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, dia mengatakan, wa akhraja At-Tabarani an Ubadah bin Samit qala, Al-Imam At-Tabarani, bukan Tabrani tapi Tabarani, seorang ulama ahli hadis. Al-Imam At-Tabarani, bukan Tabrani, apalagi Tabrani bukan, tetapi Al-Imam At-Tabarani radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ini hadis dari Sayyidina Al-Imam Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fassu khatam Sulaiman bin Daud samawiyan ulqiya ilaihi فوضعه في خاتمه وكان نقشه أن الله لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي. Adalah batu mata cincin yang dipakai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, yang Allah berikan kepada beliau. Terdapat ukiran kalimat apa di batu cincinnya Nabi Sulaiman alaihissalam? Kata Rasulullah SAW, di batu Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat ukiran sebuah tulisan, Anallahu la ilaha illa ana Muhammadun abdi wa rasuli. Subhanallah, dalam ukirannya terdapat tulisan kalimat Anallahu, saya adalah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa ana, kata Allah, Muhammadun abdi wa rasuli, Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sama menunjukkan keistimewaan yang Allah berikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa akhraja Ibnu Asakir wa Ibnu Najjar fi tarikhihima
an Abil Hasan Ali bin Abdullah Al-Hashimi Ar-Ruqi qala. Ini hadis riwayat Al-Imam Ibnu Asakir, Al-Imam Ibnu Najjar dari Al-Imam Abul Hasan Ali bin Abdullah Al-Hashimi. Beliau katakan, dakhaltu bilad al-Hindi, aku pernah masuki negeri India. Fara'aitu fi ba'di quraha syajarata wardin aswada yanfatihu an wardatin kabiratin tibatir raihati sauda'a. Aku masuk di kampung di negeri India, kemudian aku melihat ada sebuah pohon mawar hitam yang sudah merekah, sangat besar dan sangat wangi harumnya. Kemudian maktubun bi khatin abyadha, tertulis dengan tulisan berwarna putih di atas bunga mawar yang hitam tadi. Di kalimat apa yang tertulisnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Bakrin As-Siddiq Umarul Faruq. Ini salah seorang ulama, Al-Imam Abul Hasan Ali bin Abdullah Al-Hashimi, beliau melihat pada waktu masuk ke negeri India, di sebuah kampungnya terdapat sebuah mawar hitam yang sedang merekah, yang sedang bagus berkembang. Kemudian ada tulisan berwarna putih, kalimatnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Bakrin As-Siddiq Umarul Faruq. Ini pun sama menunjukkan keistimewaan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu beriringan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Balakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.